بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم پمانے اللہ پوئیگی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتون دا کتاب دی مبین خکارا وضاحت کو ان کی لعلک شاید یتا باخعن حلاک ان کے نفس کا زان خبر لرا اللہ یکون مومنین دا دی وجنا چی دی ایمان نراوڑی ان نشاء ننزل علیہم من السماء کچرتا خوغش زمنگا نازل بکو بدی باندی دبرنا آیتن یو نخا یو دلیل فظلت اعناقهم او بگرزی سٹون ددی لہاغتا خاضعین آجزا یاخکتا وما یاتیهم او نرازی دیتا من ذکر من الرحمن دا یاد مہربان بادشاہنا محدثن تازہ بیان الا کانو عنو مورزین مگر دی داغینا مخڑون کی فقد کذبو تاکی سرا تکذیب کو دی فسیاتیم زرد چرات لبو کی دیتا انباؤ ما کانو بھی ناشنا خبر ما دا غس کانو چی دی بھی باغی سرا یستازیون ٹوکی کون کی اولم یرو آیاتی نگوری الالارد ازمکتا کم انبتنا سمر زرغن کری منگا فیا پدی کے من کل زوج کریم دا ہر یو جوڑی فائدہ مندنا ان فی ذالک یقینا پدی کے لآیتن خام خاد لائل دی وما کان اکثرهم مومنین او ندی زیاد دین مومنان وان ربک یقینا ربستا لو العزیز الرحیم دا اللہ دی غالب و رحم والا